कविराज गोस्वामी कहते भक्तजनकर हृदय वृंदावन श्रीकृष्ण विहार विश्राम पीठस्थ भक्तजन को सुखी करने लगी भगवान सर्वदा आग्रही तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे मोर वैष्णव पुरा केवल से नुहे भक्तजनकर प्रेम प्रभाव रे कृपाद्र होई से भगवान कृष्ण भक्तंकर उच्छिष्ट पर्यंत भक्षण करते भक्तजनकर हृदय विनोदन लगी भगवान भक्तजनकर बश्यता स्वीकार करी परमानंद अनुभव कर प्रेमानंद रे भक्त भगवान प्रेमर सहित नृत्य कर श्रीकृष्ण स्वयं प्रेम रजुद्वारा बद्धपाद होई प्रेमिक भक्तंकर हृदय मंदिर परित्याग करते अचिंत्य महाशक्ति संपन्न स्वयं भगवान भक्तजनकर प्रेम बंधन छेदन करने असमर्थ यहाँ भक्त वात्सल्य भक्त कारुण्य पराकाष्ठा यही मर्मरे भक्त प्रभाव प्रहलाद प्रति भगवान उक्ति अच्छी सदा मुक्तोपि परोस्मि भक्तेन स्नेहरज्जुभि अजीतोपि जीतो अहं वश्योपि वशीकृतो ये कथा भरी भरी प्रमाण रही विषय भक्ति जोगे विष्णु तमाम समारे भक्ति जोगे যশোদায় বান্ধিল তোমারি ভক্তি বসে তুমি কান্দে কইল গোপরামা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি বহে যার মনি তুমি সে শ্রীরাম গোপ বহিলা আপনি যে সে দ্রব্য সেবনরে সর্বভাবে খায় নৈবেদ্যাদি বিধির অপেক্ষা নাই করে অল্প দ্রব্য দাসেও না দিলে বলে খায় তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের কুলদ্বার খায় अवशेषे सेवक करे आत्मसात तार साखी मनोवास निष्ठ साथ बुरी बुरी प्रमाण सेवक वत्सल प्रभु चारि वेद गाय सेवक स्थाने कृष्ण प्रकाश सदा तेणु ये हूँ भक्त वत्सलता भक्तिवश माधव भक्तिवश माधव तेणु भक्ति हूँ सर्वश्रेष्ठ जिनिस प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन श्री गौरांग महाप्रभु श्री गौर कृष्ण लीलार प्रेम वश्यता निबंधन चिरनित्य पूर्णतम आदर्श परिलक्षित है रासलीलारे जो ऋणर कथा विभक्त अच्छी ताहा भारत ऋण बा कृतज्ञता ऋण किंतु जो ऋण फल ब्रजेन्द्रनंदन श्रीकृष्ण विप्रलंबा रसातुर आश्रय भाव भावित श्री गौर रूप प्रकटित वास्तव ऋण जो धन तांकर एकांत प्रयोजन अथच ताहा ना किंबा अन्यत्र केउठारे मध्य मिलेना जो धन एकमात्र सर्वसत्व अधिकारिणी से वार्षभानुवी देवी वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधाराणी गौर रूप श्रीकृष्ण वास्तविक अपरिशुद्ध ऋण ऋणी हंती यहाँ श्रीकृष्ण भक्तवश्यता भक्त कारुण्य चरम परम पराकाष्ठा चरम परम पराकाष्ठा से श्रीकृष्ण स्वयं रूप श्रीकृष्ण नित्य नवनवायमान असमर्थ माधुर्यामृत पूर्ण मात्रा आस्वादित है रसास्वादन जनित रस सौख्य परम चमत्कारिता अतुलनीय एपरिक भगवान पर्यंत वर्णन उत्तमतार अतीत जो माने ऐकांतिक शरणागत भक्त प्रेमी भक्त से माने तथा गदाधर स्वरूप रामानंद प्रमुख ये कृष्ण शक्ति वर्ग श्री चैतन्य चंद्र भावधन अनुभव करने समर्थ प्रेम सेवा संपत्तिर मान अधिकारी स्वरूप रूपानुग साधक जीव अप्राकृत कृष्ण प्रेम सुंदर बिंदु मात्र स्पर्श करने समर्थ से लगे नर्तन दास ठाकुर कहते गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भगवती रस से जाने भगवती रस
ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଋଣୀ ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରେମର ଯୁଦ୍ୱାରା ବଧପାତ ହୋଇ ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନା। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ସେ ରାସ ଲୀଳାରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଋଣ ସେ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ପାରୟହଂ ନିରବଧ୍ୟ ସନ୍ଦୃଜାନ୍ ସ୍ୱସାଧୁ କୃତ୍ୟଂ ବିବୁଧାୟୁଷା ପିବ ଜାମା ଭଜନ ଦୁର୍ଜର ଗ୍ରହ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମୃଶ୍ୟ ତଦବ ପ୍ରତିଜାତୁ ସାଧୁନା। এই କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୋପୀଗଣ, ମୋ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ତା ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମମୟ। ତୁମମାନେ ଦୁର୍ଯୋଗ ଘୃଶୃଙ୍ଖଳ ଛିନ୍ନ କରି ମୋତେ ଭଜନ କରୁଛ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ଏପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନି, ପ୍ରତିକାର ସାଧନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନି। ଅତଏବ ତୁମମାନେ ନିଜ ନିଜ ସାଧୁକୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପକୃତ ହୁଅ। এই କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରଜଭୂମିରେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାରର ପ୍ରେମ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ସକ୍ଷରସ ପ୍ରେମ ବ୍ରହ୍ମା ତାହା ଜାଣିପାରୁନି। ଇଥଂ ସଦାଂ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖାନୁଭୂତ୍ୟା ଦାସ୍ୟଙ୍ଗତାନଂ କରଦୈବେତନ ମାୟାସିତାନଂ ନରଦାରକେଣ ସାକଂ ବିଜହୃ କୃତ ପୁଣ୍ୟ ପୁଞ୍ଜା। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ସେବାରତ ଅଛନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମାନବ ଜ୍ଞାନ କରି ମାୟାକଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଦାପି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ এই ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସଖ୍ୟ ଭାବ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସତତ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଅଛନ୍ତି। ତ୍ରଜ୍ୟା ଚୋପ ନିଷଦ୍ଭୀଚ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଚ ସାତ୍ୱତୀ ଉପଗୀୟମାନ ମହାତ୍ମା ହରିଂ ସାମନ୍ତା ଆତ୍ମଜ। ଯଶୋଦାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ। ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାସ୍ତବିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ହେଇଗଲେ। ତଥାପି ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ମହାତ୍ମା ମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଉପନିଷଦ ଆଦି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯାହାଙ୍କର ମହାନତା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ଦାର୍ଶନିକ ଗଣ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଂଖ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗୀ ଗଣ ଯାହାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା ସଦା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ। ନନ୍ଦ କିଂ ଅକରୋତ୍ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଶ୍ରେୟ ଏବ ମହୋଦୟଂ ଯଶୋଦା ବା ମହାଭାଗା ପକୌଜସ୍ୟାସ୍ତନଂ ହରି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ହରି ଯାହାଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯଶୋଦା ଦେବୀ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପୂର୍ବେ କି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଲେ। ଏ କଥା ଏ ହେଉଛି କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର କଥା, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର କଥା। ଯା ଏଠି ଆମର କହୁଥିଲେ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ବଶୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିବଶ ମାଧବ, ଭକ୍ତବଶ ଭଗବାନ। ଯେ ଅଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାସ୍ୟ ନା দিলে বলে খায়, তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের ক্ষুদ দরকার। সুদামা শুদ্ধ স্বচ্ছ প্রেম, স্বচ্ছ প্রেম। অকিঞ্চন ভক্ত নিবেদিত বস্তু অতি আদরে গ্রহণ করছেন। দশম স্কন্ধ ভাগবত কৃষ্ণ সুদামা উপাখ্যান কিং উপায়ন মানিতম ব্রহ্মণ মে ভবতা গ্রহা।
अनुप्योपाहृतं भक्तैः प्रेम्णा भुर्जेव मे भवेत् भुर्ज्यप्य भक्तोपहृतं न मे कोशाय कर्तव्यम्। कृष्ण कहते हे ब्रह्मण सुदाम विप्र आपण गृहर मो कौन आनी भक्तर उपहार मात्र हेले सुधा मो पाखे प्रचुर किंतु अभक्तर निवेदित प्रचुर हेले मोर संतोष हुए ना जबरदस्ती छड़ेकरी दौना लाज मारुची जबरदस्ती छड़ेकरी खाऊंट सुदामा इति मुस्लिम सकृतज्ञा द्वितीयांगुमादरे तावत् श्रीर्जग्ने हस्तम तत्परा परमेष्ठी भगवान भाव में कही एक बार एक मुष्टि भक्षण कर द्वितीय मुष्टि ग्रहण करा मात्रे पतिव्रता रुक्मिणी देवी हस्त धारण कर सब भक्त प्रेम कथा तेणु से भक्त प्रेम बंधा गोपी मानकर शुद्ध प्रेम जो माने कि जहाँ कहती गृह श्रृंखला हाँ दुर्जोर गृह श्रृंखला तो त्याग करी राति उतरे कृष्णकर वेणुस्वान श्रवण करी अति मधुर पड़ी जाती पति सुतान्मय भ्रातृबान्धवान अति विलंघ्यते अंत्यच्युतागता गति विदस्तवद गीत मोहिता गीतव जोषित कस्त्यजन्यसी ये अच्युत आम पति आत्मीय स्वजन पुत्र भ्राता गुरुजन मान को अतिक्रमण कर तुम्हें एपटे कपटी तुम्हें कौन आम मान आसबार कारण जापारना आम माने तुम उच्च वेणु गीत मोहित हो आसचु ये सब जानी सुधा रात्रि काल आमपरी स्त्री मान के परित्याग करे गोप मान शुद्ध प्रेम से प्रेम बांधी जाऊँगी ऋणी हो हरिभक्ति शुद्ध दोरे वर्णना स्थाना विलासी तपस्वी स्थित अहम तम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्य काचम विचिन्नपि दिव्यरत्नम स्वामी कृतार्थस्मी वरम दासी ये जो महाराज स्थान विलासी उच्च स्थान उच्च पदवी अभ्यास करी तपस्या करी किंतु देव मुनीन्द्र गुह्य आपण को प्राप्त हली काच खोजुली दिव्य रत्न पाईगली कृतार्थ हो गली आउ कौन बर मांगार आवश्यकता नहीं ये हूँ भगवत दर्शन प्रत्यक्ष भाव दर्शन कले स्वतः समस्त कामना परिपूरित हो जाए श्रीमद्भागवत पंचम स्कंदर मध्य में देखो सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थबोधत पुनर्थिता जत स्वयं विधत्ते भजतांग निच्छतां इच्छा पिधान निज पाद पल्लवम सामान्य काम उद्देश्य जदि कई कृष्ण भजन अनुसंधान करती तद्भक्त संग फल पूर्वोदिष्ट काम दूर हो जाए समस्त सकाम भक्त भगवान को निकट में किसी प्रार्थना कले पातल्य पाइबा इच्छा नकरी भजन कले सुधा भगवान से निज पाद पल्लव दे भगवान कृपा चैतन्य चरितामृत मध्य लीलाय आम देखो कृष्ण कहे आमा भोजे मागे विषय सुख कृष्ण कहे आमा भोजे मागे विषय सुख अमृत छाड़ी विष मागे
কৃষ্ণ ভজে পায়ে কৃষ্ণ রসে কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায়ে কৃষ্ণ ভজে কাম ছাড়ি দাস হইতে হয়ে অভিলাষে কাম ছাড়ি দাস হইতে হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର କୃପା ଯାହା ନ ମାଗୁଛି ବିଷୟ କାମନା ଭୌତିକ କାମନା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଲ୍ଲବ ମାଗୁନି, ନ ମାଗିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କଥା। ଅକାମ ସର୍ବକାମ ବା ମୁଖ୍ୟ କାମ ଉଦାରତି ଦିବ୍ୟେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ପୁରୁଷମ ପରା। ଏ ହେଉଛି ଅକାମ, କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ଯାହା ଶ୍ରୀ ଚୈତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକରେ ଅଛି, ନ ଧନମ୍ ନ ଜନମ୍ ନ ସୁନ୍ଦରୀଂ କବିତାଂ ବା ଜଗଦୀଶ କାମେ ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନୀଶ୍ୱରୀ ଭବତାତ୍ ଭକ୍ତି ରହିବ। ଏ ଅକାମ, କୌଣସି କାମନା, ଧନ କାମନା ନାହିଁ, ଜନ କାମନା ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଗ କାମନା ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି କାମନା ନାହିଁ। ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନୀଶ୍ୱରୀ ଭବତାତ୍ ଭକ୍ତି ରହିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକିରି ଯେତେ ଜନ୍ମ ପାଏ, ଯୋଉ ଜନ୍ମ ପାଏ, କୀଟ ଜନ୍ମ ଦାଅ ଯଥା ତୁୟା ଦାସ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାପ ସେବାଇ କରୁ। ଇୟ କାମ ସର୍ବକାମ ମୁଖ୍ୟ କାମ, ଅନନ୍ତ କାମନା, ଅନନ୍ତ ଭୌତିକ କାମନା ଅଛି। ସେ ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛି ତାହେଲେ ତାର ସମସ୍ତ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଉ ଥରେ ସେ କାମନା ପୋଷଣ କରିପାରେ। ତଦ୍ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଅଛି। ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମୀ ସୁବୁଦ୍ଧି ଯଦି ହୋ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମୀ ସୁବୁଦ୍ଧି ଯଦି গাঢ় ভক্তি যোগে তবে কৃষ্ণকে ভজে। গাঢ় ভক্তি যোগে তবে কৃষ্ণকে ভজে। অন্য কামি যদি করে কৃষ্ণের ମଧ୍ୟଲୀଳା 24 ଅଧ୍ୟାୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ଦେଖ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅର୍ଥେ ଜରି ବିଚାର ହୋ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅର୍ଥେ ଜରି ବିଚାର ନିଜ କାମ লাগিও তবে কৃষ্ণেরে সাধু
ছাড়াইয়া ভক্তি প্রভাব কৃষ্ণ পদে ভক্তি করা গুণে আকর্ষিয়া কৃষ্ণ পদে ভক্তি করা এই কৃষ্ণ ভক্তির পাঠ কৃষ্ণ ভক্তির এই সব লাভ হচ্ছে ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সুবুদ্ধি যদি হয় গাঢ় ভক্তি যোগে তবে কৃষ্ণ কি বলে जो कामना যার থাও না কাই ভক্তি কামনা মুক্তি কামনা সিদ্ধি কামনা কিন্তু তার সুবুদ্ধি হব তাহলে সে গাঢ় ভক্তি যোগে কৃষ্ণকেই ভজন করবে কৃষ্ণ হচ্ছেন যাকন্তি অনুমন্তা অল্টিমেট স্যাংশনিং অথরিটি ସେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସାଙ୍ଗସଙ୍ଗ୍ ଅଥରିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ କାମନା ସେ ପୂରଣ କରିବେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଯାହାର ଏ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ତାର କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଉପାସ କରେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାର ଭକ୍ତି କାମନା ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମନା ଯାହା ଥାଉ ନା ଏପରି ଭାବ ପୂରଣ କରିବେ ଯେ ଆଉ ପୁନଃ ସେ କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହବ ନା ଜାଗ୍ରତ ହବ ନା ହେଉଛି अन्य कामी यदि करे कृष्णर भजन न मागिलेओ कृष्ण तारे देन स्वचन अन्य कामना अच्छी भौतिक कामना अच्छी मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामना अच्छी यदि से कृष्णंकर भजन करुच्ची किंतु कृष्णंकर पाद पद्म मागुनी किंतु कृष्ण न मागिले सुधा दूसरी ताहा होची कृष्णंकर हेतु कृपा काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे काम छाड़ी दास होइते होय विलास काम लगे कृष्ण भजन करा किंतु वर्तमान काम छाड़ी दास बार विलास से कथा सूचित देवता मान कामना अच्छी असुर माने बल पड़ती प्रबल पराक्रम हो जाती देवता मान निष्प्रभ हो जाती बलहीन हो जाती हाँ से भगवान को प्रार्थना कर कामना पूर्ण करवा तो भगवान जो प्रत्यक्ष भाव में उपस्थित हो गले विद्यमान हो गले सब कि किसी कामना रहा ना से कथा कृतार्थ अस्मी बरम दासी जो महाराज कृतार्थ हो गल आ कि दरकार आप दर्शन सब प्राप्ति हो गला ये हूँ भगवान को कृपा भगवान का दर्शन हेले ही सब किसी जाए काम लगी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसी काम छाड़ी दास होते विलास वर्तमान समस्त काम कामना दूर हो दास भवता भक्ति रही जन्मनि जन्मनि सुरे भवता भक्ति रही आप जन्म जन्मांतर धरी आपण दास भी आपण सेवा करी अन्य कौन कामना नहीं ये बुद्धिमान व्यक्ति जन भजे कृष्ण से बड़ चतुर जे कृष्ण भजन कर चतुर से चतुर व्यक्ति कारण कृष्ण भक्ति सब किसी लाभ मागवा कौन आवश्यकता नहीं न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भगवता भक्ति रही ये महाप्रभुर कथा कौन सी कामना पोषण करने चाहूँ बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान अर्थ जदि विचारज्ञ हो निज काम लगे तबे कृष्ण भज बुद्धिमान विचारज्ञ निज कामना कृष्ण भजन करवा भक्ति बिना कौन साधन दीते ना रे फलो सब फलो देव भक्ति सुगम भक्ति छड़ा आपरी फल दे पारे ना स्वतंत्र प्रबल अजागल स्तन न्याय अन्य साधन अतए भरी भजे बुद्धिमान जन अन्य साधन कर्म साधन ज्ञान साधन योग साधन भक्ति की छड़ी अन्य साधन अजागल स्तन न्याय अजागल स्तन दुग्ध बाहर निष्फल तद्रुप भावे अन्य साधन निष्फल अतः भरी भजे बुद्धिमान जे बुद्धिमान से भजन करे अकाम सब काम बा मुख्य काम उदार भक्ति जोगे एक था सिर्फ उदार महति जार सर्वोत्तम बुद्धि सर्वोत्तमा बुद्धि ना कामे भजे तबु पाए भक्ति भक्ति प्रभाव से ही काम छड़ा यहाँ
কৃষ্ণ পদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া, এই ভক্তির প্রভাব। সমস্ত কামনা, ভৌতিক কামনা রয়েছে, আমি ভৌতিক কামনা প্রচুর পরিমাণে করছি। বদ্ধ জীবর প্রচুর পরিমাণে ভৌতিক কামনা আছে, লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরি এই কামনা পোষণ করে আসছি। যদি সে বুদ্ধিমান হয় তাহলে নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তি। কৃষ্ণ ভজন করিব, অন্য দেবতার ভজন করিব না, আর কাকে ভজন করিব না, কৃষ্ণ ভজন করিব। তাহলে তার সমস্ত কামনা পূরণ নিশ্চিত হব। যে প্রকার ভাবে ভগবান কৃষ্ণ পূরণ করিবে যে আউ সে কামনার উদ্রেক হব না, নিশ্চিন্ন হয়ে গেল কামনা শেষ। ভক্তি প্রভাব সে কাম ছড়াইয়া কৃষ্ণ পদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষে, এই ভক্তি প্রভাব। সমস্ত কামনা দূরীভূত হয়ে যাব, আও কামনা জাগ্রত হবে। কারণ ভগবান ଯାହା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ଦେବତା ଅନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲୁ। ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କୃତାର୍ଥ ଅସ୍ମି ବରୁ ନ ଯାଚେ, ଅତି ଚିର ଅର୍ଥମ, ବହୁ ଚିର କାଳରୁ, ବହୁ କାଳରୁ ଇଏ ମନର ଥିଲା, ଏ କାମନା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ କୃପା କରି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖି achieved our ultimate goal of life, ଆମ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ହାସଲ କଲୁ। ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜୀବନର, ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ? ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି।